Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Et pour les gens qui passent la 4e année, Inch'Allah, j'ai décidé de vous faire une petite série نحكي لكم فيها على le système modulaire وعلى les modules اللي حتقراوهم السنة. En plus, quelques astuces ou des idées على واش حتلقاو. On commence. الحاجة الأولى le système modulaire. Donc, كيما على بالكم le système modulaire il diffère tellement على le système compensatoire. راح تقراو فيه un module par module qui لازم تطلعوه الواحد بعشرة. Chaque module fait un nombre de semaines particulier. عندكم السنة حتقراو 6 modules. La gastrologie فيها 9 semaines, les maths 3 semaines et les autres اللي في الوسط 6 semaines اللي هما la cardio, la pneumologie, la neurologie, l'infectiologie. Vous allez vous former les modules en faisant des cours, des TD, des TP et des stages de service dans le module avec. Donc en général la dernière semaine dans le module, en général je dis, راح تكون vide pour la révision et tout, puis vous passez le contrôle. Et selon le module et la config, vous passez 2 contrôles, de pratique ou de théorie, ou là vous passez un seul contrôle ou fait les 2 contrôles combinés. Le système modulaire كما قلت لكم لازم chaque module يطلع ب 10 وحده. Donc ما كانش un module qui compense l'autre. Ou si ما طلعوهش vous passez le rattrapage. Sinon إذا ما طلعتوش راح يبقى لكم حتى la 6e année. و ما تقدروش تفوتوا الانترنال تاعكم الا اذا طلعتوا لي موديل تاع الاكسترنال تاعكم كامل. دونك نورمالمون راح يقسموكم لكات روتاسيون، كل روتاسيون راح يكون عندها ان اوردر بارتيكولير تاع لي موديل تاعها اللي تقرا منها. دونك سي تو، هذا هو لو سيستيم تاع. La question qui se pose, est-ce que je préfère le système modulaire ou le système compensatoire ou non? Donc oui, personnellement oui et beaucoup. وعلاش؟ خاطر في السيستم مودولار كي تقراو ان سول مودول تقدروا تكونوا بزاف مركزين عليه. Vous vous formez bien, تقدروا ديروا دو ريشيرش، تقدروا يكون عندكم ميم لو طون خاطر عندكم دي ستاج لا ماتيني با شاك جور. En plus, un seul ou les 2 cours par jour. Donc c'est très facile à être à jour إذا vous faites de votre mieux. Sinon, كاين avec le petit stress تاع لازم تطلع le module, mais c'est beaucoup mieux la 3e année. خاطر vous passez que 6 modules l'année كامل. Donc beaucoup moins de stress. Concernant le stage, or l'excuse تاع ما ينعتولناش وما يديوهاش فينا الناس كانوا يقولوا لكم فيها, vous pouvez faire un bon stage إذا تسلاحوا. Donc faites des observations, apprenez à les faire, auscultez les malades, خاصة في la pneumo et la cardiologie باش تتعلموا تهزوا les bruits. على الأقل طبتوا la maladie اللي تقراها في un polycopier un visage ou un vrai malade في la vraie vie. Donc هاد الحاجة راح تسهل عليكم بزاف الحفاظة وتخليكم تشوفوا بزاف حوايج تقراوهم. Et concernant les cours, est-ce que j'assiste pas? Donc هنقول لكم personnellement. Et je dis personnellement. Personnellement, j'aime assister les cours. Même si le prof il dit une petite lecture, ديما نروح عندي une petite idée على le cours بعد كي نقراه ça facilite les choses. على انه نهز un polycopier نتلاقاه la première fois وحدي. En plus كاين بزاف دي بروف على hauteur. كاين de vrais bons profs اللي vraiment يعاونونا نحفظوا les cours نفهموا بزاف حوايج. Et ça aide vraiment بعدا باش نهزوا le cours. كاين حاجه اخرى داروها على روتاسيون تاعي هي لي زونجسترمون اوديو. دونك داروا quelqu'un qui assiste toujours au cours انه يدير دي زونجسترمون بعد لي بوز سور درايف pour les gens هذوك اللي ما يجيوش ils restent à la maison, ils peuvent bénéficier de ça. Donc c'est une idée اللوحه اللي تاعي اذا بغيتوا تخدموا بها. الحاجه الاخيره ننصحكم بها هي ne vous stressez pas, déstressez-vous, كونوا bien motivés وكونوا جدوا روحكم كي تدخلوا العام. pas pour dire اقراو في الصيف ولا اقراو كل حاجه في وقتها, ما تدوش بزاف الوقت en même temps عيشوا حياتكم خاطر on a qu'une seule vie. J'espère que la 4e année تكون une très bonne année pour vous.
Pour moi, c'était ma meilleure année depuis le début. J'ai beaucoup appris des choses, j'ai vraiment aimé les modules. Donc, je vous revois dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.